ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ वडोदरा में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी और उसके साथ जुड़ी हुई संस्थाओं की ओर से आज सयाजी बाग के गेट नंबर 3 के बाहर इकट्ठा होकर जमकर विरोध जताया गया। गुजरात में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के साथ काम करने वाली 3 संस्थाओं की ओर से और साथ ही वडोदरा की एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की ओर से ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के खिलाफ विरोध जताते हुए आज एकजुटता दिखाई गई। दरअसल कमाटी बाग के गेट नंबर 3 के बाहर हाथ में पोस्टर बैनर लिए हुए नारेबाजी करते हुए एलजीबीटीक्यू समुदाय और साथ ही इन तीनों संस्थाओं की ओर से इस बिल को वापस खींचने की मांग साझा की गई। ये जो बिल है वो समुदाय के गौरव को नुकसान पहुंचा रहा है। तब इसी मामले को साझा करते हुए एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की ओर से जमकर विरोध जताया गया। आज अमे सयाजी बागना गेट नंबर 3 पर आज ट्रांस समुदाय माटे नवा जे अमेन्डमेंट आव्या छे 2026 ना एना विरोध माटे अमे भेगा थया छीए। जे अमने ट्रांस मेन ट्रांस वुमन माटे खूब ज खराब छे अने तेमां ट्रांसजेंडरनी व्याख्या पण बदलवामां आवे छे अने जे अमने नामंजूर छे તેમજ અમારા ઘણા બધા હકોનો પણ એમાંથી બાકાત કરવામાં આવે છે અને અમારું ટ્રાન્સજેન્ડર મતલબ કે ટ્રાન્સ મેન અને ટ્રાન્સ વુમન લોકોનું આમાંથી નામ જ બાકાત કરવામાં આવે છે, જેથી અમે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ અને આ બિલ પાસ ના થવું જોઈએ, તદ્દન પાછું લો તમે। આજે જે સરકાર દ્વારા બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું, સુધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે ટ્રાન્સજેન્ડર એક્ટની અંદર, અને એ અમને ના મંજૂર છે એનો વિરોધ કરવા માટે, આ પ્રોટેસ્ટ કરવા માટે અમે ભેગા થયા છીએ। અને એમાં અમે ટ્રાન્સ વુમન, ટ્રાન્સ મેન અને કિન્નર સમુદાયમાંથી પણ અમુક લોકો આવેલા છે અને અમને આ સુધારો ના મંજૂર છે એટલે અમે વિરોધ કરવા આવ્યા છીએ। અમે 3 સંસ્થામાંથી ભેગા આવ્યા છે। વિમન્સ વિકલ્પવાળું ગ્રુપ છે અમારું, વિકલ્પ વુમન્સ ગ્રુપ, ફોરમ ફાઉન્ડેશન અને લક્ષ્ય ટ્રસ્ટ, અમે 3 संस्था जोड़े मळीने आ वडोदरा में आपणे करी रह्या छीए प्रोटेस्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।